हसीन लबो लहजे के शहर हैदराबाद की हसीन आवाज़ के मालिक जनाब कारी अब्दुल हादी साहब के रूबरू आपको ले जाते हैं, जिनकी शोहरतों की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देती है और जो यकीनन हमारे मुल्क की आबरू हैं। और कुछ देर के लिए आपको भी एहसास होगा कि आप अरब की सरज़मीन पर मुक़ीम हैं। आपके रूबरू जनाब कारी अब्दुल हादी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल अअला। ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. سبحان الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى
माशा عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه سبحان الله إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه
सुभान अल्लाह। वमा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। ये थे जनाब कारी अब्दुल हादी साहब।